اتبعتي سني في سر عمران بقرب بسيفايس يقولوا عشان اللي أنا ما كنت شيستي ونتين سوني بقرب بسيفايس أنا أكستين تري والله العظيم كعبة بيجرو بيزا يا جاتي نسبورتي دلقو تري أمريكا إذا نياتي يا تري أكستي نكابي شو نرى عمران جتشو جزين كوفلون ده جزين جو جرام خنول ندكوب يوم بوي ندكوب يوم عارن دندو خوفلون دندو مالين دندو في مشكلة كبيرة إرجع جرالو فتبو ده أبا منا كيو يتين أنقافتيني سين جنة ورا زلة السخون مالي سين يقولون أنقافة تنسيله أبا منا يصبر خايتني سنورين هاسا وتاي أبان كيبر إيرجو أبا منا كيبر إيرجو تبر ندو سيتمو خاص برت تاي سيورين هاسو هو بكم هوندا بكم هاسو هوندا يسنو الإنجليزين بل قط جوز أسفيدين يسنو جبت قط يشوف كمان أنا فدو دي أكاس نجالدو كد يرديرا كيسس واندو كيسس سان كيسس أكاسي متي أبا مناكي كابجاك أبانا ما كابجمالا نين كابجاني سنغالي بكا برباجي ساتي تنينو هندو فا سنغالي أني نججون أو في إفاجة جيتشو نا عجا جمالي أني نسانا ججو أني سانا ججو سانا عجا جمالي قباتشو وري عجا جنو راد أبد أن وري عجا جوميتي وري عجا جمالي هو كودي بر عرفت بريدي على رقم فانك سراديني أنت ما تريد شو؟ دوفانا نراوي جاي زبادة كشو إكو عرفت بريدي جرا مانجو عادي كجارسة بابا جارسة بيس سارة أنا جالسة بربارة يعني نقاس كافة تقول نسينا يا أوكي نجانga والله الحمد لله يا كم ست فويه دوفابني أما ويا لتكو أوكي ما الرجل تريم والرجال سبر برا دشان والفوسي سوفين دفي والفوسي سوف أما نياكي وفي رفي وامي قتول شيء ما من جيرو في سي والفوسي سوفين أما أوي دستنا بربا دستنا أنتاني كنا أكنا متجا سيري فيديو بو كبدا يمكن مو وانس براوتشو جراتشو كبسيلي عبدي شو كوتو ميسي مسين ستي لالا كوتو ستي لالا بناتي في كيسة ماكي نجا ماكي فايتة منام ماكي فايين جرا دون فافا نجا بين الدكمنة تكوفا فاي لما فهموا نجا كبا سو نجا أكوفا بقى خير شو كبد نجا فايا لمتي مالتو هاروا منا من جتة دبين درسين كارفو ده هيروما ديمنيتشو أجيفت أوري فود أمتني دفنا منا هنا بليز تيساني فود أمتني جتاني دفنا منا هنا دي Mari Adam cakap biar ni cerah demo biar. Ye. Hai mari mana sih kan dia nubat. Sangat semua Okay. Ayawan dah habis cerah nak kemati. Ye mungkin dah sekarang kan nubat. Maya, budi ber. Kan umri mereka tu. Mira kisah belum. Hai mira kisah kami sini ber mana cundim tu sih. Umri ni sah. Umri dia mo. Kanisa kati berbadu umri udah mekati nama uga meka. Nama waga afurta mishan ya keshantama jiddu atau utikesho isi nama ya dafure. Nama afurta mishan ya keshantama jiddu. Umri waga afurta mishan ya keshantama. Kuni galmi kayaknya kayak senjuru araf. قال ما انت كسبك كهاجا عمري وجا صدومي شان يجا فرتما anga فرتما ميت يو فرتما جي يو كيس صدومي جي تقويامي ايش بقى صدومي برده ايش بقى صدوما تاو كاو جول ما غرو ريفينسي سا ملاتا مو ريفينسا كباتو متى
Silaa Mataan isaa- Itoophiyaan asii eegala bar warri Itoophiyaa guutuun parsantiin 90 asii eegala waan ta'eef haasii moo haasii feete laayima. Rakkoon qabu mataa homuullee kan irra hin jirre qulullu. Biddeen itti qicuu deemta moo? Makki hojii keenyaadhu. Rakkoon qabu. Koofiyaa birraa qabu. Keenya. Eeshaa rakkoon hin jiru wanti qabeenya isaa hanqami qabeenya nama jiddu galeessa moo miskiina moo tujjaara moo akka diyaaspooraa manaama. Lakki qabeenya qabaachuu qabaa qabeenya makiinaa qabaachuu qabaa mana magaalaa qabaachuu qabaa nama ammallee moo qabeenya qabaachuu qaba walumaa galatti abbaa qabeenyaa ta'ullee baatu garuu ulaagaa haga manaa isa barbaachisu makiinaa manaa waan ittiin olii gadi shirshir jennu kan mana kana qabaachuun dirqama isaati. Ati hoo maal qabda? Ani waan jechuun haga tokkoon qaba waan shamarra takka qabduun qaba lubboo. Jechuun ati wanta inni sirraa barbaadu hunda hin qabdaa? Fakkeenyaaf waan dhiirri shamarran irraa barbaadu hin dhabu waan san haga sanima qaba. Uummatan kolfinaa. Okay, hayyee tujjaara ta'uu qabaadha bakka ati macarrashaa laxxaxee yaala tujjaara ta'uu qabaadha miti. Laa akkasiillee miti makiina jechuun lama akkasiillee isa ta'uu baatte bakka viillaa takkaa fi makiina takka bira jiraachuu akkasumallee waan ittiin shattiidha wayii haga sana harkarraa qabaachuu qaba. Faxara maal nyaachuu barbaadda jechuun gizee hedduu faxara kushinaa keessatti dabarsuu barbaaddamu alaaf haa gabbaasee nyaachisuu barbaadda. Faxara bakka yeroo takka mana keessatti irra guddaa isaa shat jennee ganama kana qursii kana alaa kunoo qilleensa bareedaa kana fudhataa alaa irra guddaa. Inni dhugaatii solleessee ati maatiin jirta jechuudha. Akkasii moo sumaa ciree qopheessitu sarpiraayiz godhaan. Lakki kan lulachuu ammoo waluma bira jechuudha waan shunkurtaa ciree inni timaatimii ciree waan zayitii xiqqicha inni immoo bakka wal gargaara rakkoon qabu sun. Yoo ani yookaan laaqana dalageenni kursiilee dalagu yeroo takka waanuma jiru. Ati miskiina moo jiddu galeessa moo daa'ima macarrashaa nash? Maal jettee lubbu? Ati jiddu galeessa moo tujjaara moo ilumaa malaaxaa waan akka hin qabneedhaati? Malaaxaa akkasii moluu muchullaa miti kaa'u maal jedhu akka san harkarraa maqabu. Egaa tujjaarri shunkurtii si waliin cirri hin jiru jeeti yoo tujjaaratti heerumte si galee? Laala tujjaara akkasii osoo hin ta'in lama makiyyee bakka kanatti si galee tujjaara ol kuteessanii midhaan yeroo takka jiddu galeessi ni jira miti waan akkasiisani malee mara tujjaara akkas keessa lixxee miti. Makakkalanya. Okay, ati guyyaa sadii booda argama kan kee kun maybe nama dullacha barbaadame waggaa 50 meeqa? Dullachan jenne abboo eegasii sirreessite miti ati dullachan jenne makiyyee maal walii galee waggaan 30 ijoollee waxaa ta'edha maalima wanni jechuun barbaachisa lubbuumee waa itti naa eebbisu. Hayyee gista akka viidiyoo bani fuula kan kee agarsiisi. Yoo amma hin jiraatiin ka guyyama sadii booda wayyuure yoo namni akkasii malaatan jiraate kamataa hin qabne. Of garsiisi. Jechi ka amma hin jira moo yoo namni jiraatiin maal godha namni biraa laalee akkasii yoo jiraate lakkoofsi tokko haa tuquun argisiisa yookaan guyyaa bira dhufa. Afaan ani aaree akka ingiliffaa osoo hin godhin habibti viidiyoo banadhu yoo sin jee viidiyoo banadhu. Haa seera ko no problem. Speak English no problem. Gaafa namni isiniif bakka hiree isinii bannee bakka ammas biratti dalagaa keenya dhisne waa meeqa keenya dhisne walitti isin fidu ifi walitti dhufuu diddan nuti walitti isin finne inni asteenyi bayi yoo jenne bayi. Hoo kuni bara speak English jedhe. Amma kotta warra dhiiraa galchina shamarran wanta isiniif gaafadhaa barreessaa koomanti jalatti wanta isinii gaafadhu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Maakisha. Na'am. Akkam jirta baga jiraatti? Baga jiraatti atilleen okay itti fufna. Ati nama asitti interview gootu viidiyoo baasi jalqabuma itti mee osoo hin seenne viidiyoo baataniiti naasoitan jedhin. Bayaayee viidiyoo. Ani moo
إيه سمرة قلبر وداجنتي نجوم أنا نبى ما أنا ما دوكسان كابو نبى ما وقامي كباتورين مرة yoo fuutee jiraatte tokkoffaa namni jaarsa namatti dhuftan jaarsa namaa wanti jechan hin jiru jaarsa namaa as bira dhufanii ilaallachuun hin jiru akkasuma warri jaartii qabdan dammoo mana kana dhufina yaa'ii hin danda'u waan ta'eef ani yaa'ii hin danda'u kiyyaafuu nyaadheen quufne waan ta'eef yaa'ii hin danda'u shi ambar amma siifi muufiin akka viidiyoo jaarsa kiyya na jalaa kuusistee na jalaa maal jettee xaaxaan danda'u habiibi siniime Akisha, asitti muuf bara akka viidiyoo dhaan asitti muuf malee filachuuf miti. Filachuuf filatamu osoo hin taane akka gaa yeroo dhufan akka viidiyoodhaan sitti bayanii dubbatan itti misiin jechuuf hin seene bara. Okay, duba maaliif viidiyoo banatte amma? Banadhu jettee kaati. Fuudhuuf hin dhufne? Fuudhuuf hin dhufne likki fuudhuuf miti. Galatoomii khalaas guyyaa biraa dhufta ishee. Fuudhuuf hin dhufne jee viidiyoo gixxam jee banate indee maal duba? Hayyee viidiyoo banadhaa osoo hin jeen viidiyoo banadhaayyee. Okay, yo turtan gatiin isin buusa. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Kam negaadan koin banaa. Ayye. Koppii link taaptaa godhaa gamaani koppii linkiin kiyyaaf taaptaa binkee 57 jechuun. Daddafaa gabaa. Makin. Halo. Wajah Maki. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi hayye. Maqaa keetillee argaa jirra. Maqaan kee hanqaa hoofi jechuudha. Mal jetti? Maqaan kee hanqaa haa hoofiitti nuuf hin minje. Samira Samman. Samira Samman. Injuru ittiin idaamu maqaa kaahuun injuru. Abdu. Samira Samman Abdu. Welcome jechuun barbaachisaadha. Isin galee maqaan haa hoofiitti godhaa jechuun. Isi yoo baddanii waan namaa qabdanii baddan maybe abbaa keessa maybe ahaan ho'isan dubbisuu dandeenya isin galee waan biraati godhuuti. Okay. Sila umrii dubartiin gaafannu because nama bocanii yaa'u amma yoo gaafanne rakkoo lola addunyaa sadaffaa yoo ta'u Maarrakkoo qaba min ችግር አለው? Sagalee mulit godhi jeen kan achi warra asee jiru. Masi xiqqoomi sagalee. Shukran. Haftee jirta haloo. Eshi. Amaki. Umrii keetirraa kana booda umrii dubartiitillee ni gaafanna. Hayyee umriin kan kee meeqa? Ani soddom. Isa dhugaa. Soddom. Isa dhugaa dubbaddu soddoman taatu. Rabbi soddoma. Wayne harka dhaafi. Bravo, nama yeroo duraati umrii isaa himate ትክክለኛ osoo ni deene son irrisin. Micoota na maashaallah rabbi si aguddisu jaana ziratti barakallahu lakuma jamaa bainakuma fil khair. Ishi. Waggaan isaa omeeqa haati barbaaddu hatti heeruu barbaaddu. Soddomi shani aga afurtama. Bas afurtama. Waggaan isaa 40 ta'uu qaba. Okay. Bareedina isaa akkamii waan nama akkamii barbaadda himadhu. Bareedinni isaa በአማርኛ ላውራ ጥቆ ችግር የለውም። Afaan Oromoon beektu?
በሀገሩ ሙሉ አከስት ይብሱፍ ነው ትቆነር ነረክስ ቁጥር 40 ናት ይክለ ተዮ አርባን ያውልሽ ጌቹን ወንዳው እንዲሆነ እንጅራም ይበቃ እሱ አይሰማም እሱ የለም አይሰብራ እንጅሩ ጋር እንደገውሬኒ አብርታማ እንደገው እሺ ነማ ኤራ መጋለ ኤራ እንጅራም እሺ አፋን በቃ አማርኛ አውሪ ችግር የለውም እሺ አውሪ እሺ እኔ የምፈልገው ማለት ነው እድሜው 40 ቁመናው ደግሞ ከኔ ረዘም የሚል ወንድ እሺ ጥሩ ነው ጸጉር መላጣ ወይስ ራሰ በረሃ ከዚህ ጀምር ወይስ ከዚህ ጀምር ወይስ ጸጉሩ ይኖር አይ መላጣዎች ጥሩ ናቸው ይባላል ግን እኔ በዛ አላምንም ይኖረው ጸጉር በኋላ ሲናደድ 40 ዓመት ይኖረው እሺ በ40 ዓመት ጸጉር እሺ እናት ችግር የለውም ረጅም ይሁንና ቀይ ነው ወይስ ጸይም ቀይ አልወድም ፍንጨት ነው ደፈና ማለት ጥርስ ደፈና ደፈና እሺ በጣም ጥሩ ነው እሺ እንትን ስታይሉ ምን አይነት ይሁን ሃይ ክላስ የሆነ ወይስ ኖርማል ልብስ እንዴት ነው አለባበሱ እናንተ አለባበስ ነው እኮ አለባበሱ ላይ ያኔ አለባበሱን የሚያውቅ ይሆን አለ ለፈስፋሳ የሆነ ሴት የሆነ ወንድ ሳይሆን በቃ ጀነን ያለ ኮስታራ ሲቆጣ ምናምን ኮስተር የሚያኖርሽ እና እንደዛ አይነት አለባበሱን የሚያውቅ ማለት ሁሉንም ነገር አንቺን አይቶሽ ከፊዚካልሽ ምን እንደምፈልጊ ሁሉ ነገር የሚያውቅ የሚረዳሽ እንደ ትልቅ ሰው የሚለብስ ማለት ነው እንደ ከእድሜው ጋር የሚሄድ አለባበስ እሺ እዚህ ጋር እንትን አንደኛ ሀብታም መካከለኛ ድሃ የመጨረሻ ድሃ ሽሮ ማለት ነው ድሃ ምን ላደርገው ድሃ አይደለም መካከለኛ ይሁን ሀብታም እንደዛ ሀብታም ለምሳሌ ሁሉ ነገር ኖሮት ሁሉ አንቺ ያልሽው ነገር ኖሮት ብር ላይ ኖረው ይችላል ችግሩ እዛ ላይ ነው ገባሽ ምን ታረጊያለሽ እንዴ ብርማ እኔ ሰርቼ ችግር የለውም ፍቅር እኔ በዛ አላምንም ወንድ ልጅ እስከሆነ ድረስ ሰርቶ ባይኖረው ራሱ ሰርቶ ማግኘት አለበት ስራ የሚወድ መሆን አለበት ብር እንኳን አለው ይናል ብር አለው እንኳን ባልን ሀብታም ነው ይን ካፒታሉ ሃይ የሆነ ሳይሆን እንደ ማንኛውም ሰው እኔንም ራሱንም ማኖር